ومولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الأمين والحبيب الذي ترجى شفاعته ترجى شفاعته لكل هم من الرحمن العالمين. يا رب بالمصطفى اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وادخلنا الجنه مع الابرار يا سيد الابرار يا رب العالمين. اله العالمین اللہ پاک جس کو دیتا ہے شہزاد صاحب نے نیک اور بعد میں موقع پر کوئی تقریب کا انعقاد کیا، یا اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ قبول کا منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے نال پیتن پاک نے وسیلے نال جناب غوث پاک نے وسیلے نال انہوں نے اس کاروبار خیر و برکت عطا فرما، حلال رزق طیب طاہر عطا فرما، تمام تنگیاں تکلیفوں پریشانیاں فاتح ولیہ سے محفوظ فرما. جتنے بھی نیک جائز مقاصدات کو اللہ پاک سے بھی کامیابی و کامرانی عطا فرما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم ارزقنا شفاءة الكريم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. माशाल्लाह मुबारक है जी, मुबारक है जी। डब्बा मानो मानो मुबारक मुबारक बोलो खैर मुबारक मुबारक हो आपको भी मुबारक है जी खैर मुबारक है जी। थैंक यू हाँ ले लो जी, ले लो। खा के मुझे बताओ कैसी लगी है? कैसी लगी है बताओ टेस्ट कैसा है मैंगो का कैसा टेस्ट? जबरदस्त मजा आया ना। बस कौन सा खाना फ्लेवर है ये वाला तो ये खाओ ना आप आपके लिए रखा है ना आप खाओ। हाँ मामा के लिए वो सबके लिए होगी पुत्र मामा के लिए भी होगी पहले आप तो खाओ ना।